جی کچھ کورونا کی بات کریں گے، جہاں ایک طرف ہمیں اطمینان ہو چلا ہے کہ شاید ملک میں کورونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ حکومتی دعوے اور حکومتی بیانات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گراف تھا کورونا کا کیسز سے متعلق اب وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، یعنی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے اور اس سے بڑی تشویش کی لہر دوڑ چڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی حکومت جان بوجھ کر ٹیسٹنگ صلاحیت کم کر کے عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ اگر ٹیسٹنگ کم ہوگی تو کورونا کا گراف بھی نیچے جاتا ہے، اور اسی لیے یہ سب اعداد و شمار ایسے ہیں۔ انہوں نے جو حقائق بتائے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، یا جو ان کا بیان ہے ان میں کتنی حقیقت ہے، یہ اپنے تجزیہ کاروں سے جانیں گے۔ لیکن پوری دنیا ہمیں ٹیسٹنگ کا کہہ رہی ہے اور وفاق یہ نظر انداز کر رہا ہے۔ بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت نے لاک ڈاؤن میں نرمی پر تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے، یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں۔ تو اب ہم نے اپنے اینالسٹ سے سوال یہ رکھا ہے کہ ہمیں جا کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ اب حالات تسلی بخش ہیں، وہاں صورتحال کیا ہے اور کیا بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت پر الزام درست ہے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس۔ منیب صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پنجاب سے بڑے تشویشناک انکشافات آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے مس کوٹ ہو رہے ہیں فگرز۔ اب میں نے شاید گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی کنفیوژن موجود ہے۔ این سی او سی کے بعد اسد عمر صاحب نے انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ خاطر خواہ کامیابی یا کم از کم جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے۔ میں ایز اے کامن پاکستانی مجھے ابھی بھی اس کے اوپر کنسرن ہے، تشویش ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم شاید بہت جلدی پریمیچور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور جو خطرہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ شاید ابھی بھی زیادہ ہے، اور یا ہمارے ٹیسٹ اب بتدریج کم ہو رہے ہیں۔ سندھ کی حکومت جو حکومت کہتی ہے کہ ہم باقی صوبوں سے ڈبل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، ہینس ہمارے نمبرز بھی زیادہ ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اب آپ دیکھیے سنس وی آر اپروچنگ ٹورڈز جو بڑی عید ہے، تو مطلب اٹس جسٹ لائک اباؤٹ 2 weeks away۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو یہاں پر لوگوں کا کنسرن ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی شہروں سے باہر مویشی منڈیاں لگا دیں گے، صبح 6 سے شام 7 تک آپ جا سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ کرونا کے خلاف یہ تدارک ہے آپ کا، یا یہ اپروچ ہے کہ یہ آپ نے ایسے اس کو کرنا ہے؟ آپ 6 سے 7 بجے کے بیچ میں بھی لوگ جائیں گے شہروں سے باہر، کیا وہاں جائیں گے تو کرونا وہاں نہیں پھیلے گا یا وہاں پر لوگوں کو نہیں ہوگا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ لوگ کیٹل فارمنگ کرتے ہیں یہ موسٹلی رورل ایریاز میں کرتے ہیں، اور وہاں سے لوگ لوڈنگ کر کے ان کو شہروں میں لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے۔ اور اس وقت سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو سپریڈ ہے وہ شاید رورل ایریا میں اب بڑھے گا، یا جو کم از کم حکومت کے لیول سے بات سامنے آ رہی ہے۔ تو جو پچھلی عید پر ہوا تھا ایک سپائک آ گئی تھی کیونکہ لوگ باہر نکلے تھے، اس میں مذہبی فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے لوگوں نے بہرحال باہر نکلنا ہے، اور قربانی کا بھی جذبہ موجود ہے۔ تو حکومت کو بڑا کوشیسلی چلنا پڑے گا۔ آئی اسٹل فیل کہ ابھی بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ جو کچھ بیانات آئے ہیں اگر یہ آ بھی رہے ہیں تو کم از کم لوگوں کو کوشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹس ناٹ دا ٹائم ٹو سیلیبریٹ، اور ابھی اس کے اوپر اتنا اپنے آپ کو وہ نہ کریں۔ آئی اسٹل فیل کہ ابھی بھی پرابلم موجود ہے اور کنفیوژن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بابر ستار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ اگر ٹیسٹ کی تعداد دیکھی جائے ہماری جو کیپیسٹی ہے آپٹیمم اس سے بڑی کم ہے، 7,000 ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں آن ایوریج۔ دیکھیے ہماری تو ساری کرونا کی ڈیبیٹ پتہ نہیں کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے ابھی تک، کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ٹھیک ہے یا ٹوٹل لاک ڈاؤن ٹھیک ہے، اور وہی ہمارا نیریٹو فارم ہوا ہوا ہے۔ ٹوٹل لاک ڈاؤن سٹارٹ جب ہوا تھا تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے ایک ڈیزیز کو، پتہ چل جائے گا کہ انفیکشن کہاں پہ ہے، اور وہاں سے ٹوٹل لاک ڈاؤن سے اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ آنا تھا، آپ نے ٹیسٹنگ کرنی تھی، کوارنٹین کرنی تھی، اور پھر اس طرح بات آگے چلنی تھی۔ جن ملکوں نے کنٹرول کیا انہوں نے ایسے ہی کیا یورپ میں۔ پاکستان جیسا ملک یا جہاں پہ آپ کی نیشنل لیڈرشپ اسے کیجولی لے، امریکہ جیسا ملک، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ چیز نہیں کرتی، کیونکہ جو آپ کی پبلک میسیجنگ تھی وہ بڑی کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں کتنا سیریس ہے، نہیں کھولنے کی ضرورت، ماسک پہنے نہیں پہنے نکلیں۔ اور اسی طرح ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی اسٹیٹس کے اندر جہاں پہ ان کی لیڈرشپ نے اسے سیریسلی لیا وہاں زیادہ کنٹرول ہوا، لیکن اب یہاں پہ ایک ویو آ رہی ہے دوبارہ سے، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، لوگ بیچز پہ جاتے ہیں، وہ دوبارہ سے فلوریڈا وغیرہ میں نظر آ رہا ہے کہ اسپائک آ رہی ہے۔ لیکن نیشنل لیڈرشپ آپ کی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم نے اسے کنٹرول کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ میں الیکشن آنے جا رہا ہے۔ تو اوور آل جو آپ کی ایک کنفیوز پبلک انگیجمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ یا انہیں بتانا، باقی تو
वबा तो तब्दील नहीं हुई, एक कंटेजियस चीज है, जहां लोग ज्यादा जमा होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, वहां पे ये फैलेगी। पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, तो ये फैलेगी वहां पे आपको, क्योंकि इसका क्योर तो अभी तक आया नहीं जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। तो कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने की जरूरत है लोगों को, और ये उन्हें ईज देने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा हमने खास काम किया है जिसकी वजह से नंबर्स कम हो गए हैं। जहां पे लोग एहतियात कर रहे हैं वहां पे नंबर्स कम है, जैसे ही मिलना जुलना ज्यादा बढ़ाएंगे और प्रिकॉशंस लेना बंद करेंगे, नंबर्स ग्रो करेंगे आपके। और देखिए डेटा पाकिस्तान में ठीक नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि डेटा क्या है, और हमारी कुछ कल्चरल चीजें हैं लोग नहीं बताना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको ये खतरा होता है, हमारे कुछ रिलीजियस कल्चरल एस्पेक्ट्स है कि यार मेरा जनाजा पढ़ने कोई नहीं आएगा अगर मैं कल को मर गया, तो लोग छुपाते हैं, लोग बताते नहीं है। ये हमें पता है, हमारे इर्द गिर्द हो रही है ये सारी चीज। सर ना सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट बल्कि सोसाइटी इन जनरल भी ये भी रवैया देखा गया है कि लोग गली मोहल्लों में नहीं आने देते, लोग घरों से बिल्कुल कहते हैं कि तुम लोग साइड पे हो जाओ। हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब जी, ये पॉइंट है, जवाब नहीं भी आपका। अच्छा बात सुने, मैं ये सब जो हमारे प्यारे जमहूरी अवामी नुमाइंदे हैं ना, अच्छा ये देखो, ये जो हमारे जमहूरी अवामी नुमाइंदे हैं, ये जो कुछ भी कहते हैं, ये जो कुछ भी करते हैं, ये 100% दुरुस्त होता है। बाबर सत्तार साहब से लेके मनीब साहब तक पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। तो मेरी दुआ है कि वोट को इस मुल्क में मज़ीद इज़्ज़त मिले और इसी तरह मिलती रहे, और उस वक्त तक मिलती रहे जब तक अवाम जो हैं वो बालिग नहीं हो जाते। क्या नतीजा है इस बहस का भाई? चलें आप आगे चलें, किसी सियाने के पास जाएं। ठीक है जी भट्टी साहब, अब चलते हैं फरमुदात भट्टी की तरफ है ना जी, तेजाबी फरमुदात। और जब हसन निसार साहब ने कहा कि किसी सियाने के पास चलें, तो बेख्तियार मुझे हल्की सी शर्माहट सी आ गई कि मेरे अलावा कौन हो सकता है। तो मेहरबानी हसन साहब। बिल्कुल भट्टी साहब, कोई नहीं हो सकता। मजीद साहब के पास जाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं सर आपसे कौन, उस्ताद भट्टी साहब अर्ज करें आप, इरशाद इरशाद। और बाबर साहब बात ना करते तो मैं ये कैसे कहता कि हमारे बड़े मासूम से, शोने से, बच्चे से, सियासतदान से, पाले से, जिनको कुछ लोग पकड़ के ले आते हैं और पकड़ के फिर बाल निकाल देते हैं, पाले से, बच्चे से, इनको मासूमों को कैसे पता ना, ये तो बड़े मासूम हैं, हिंद शिंद में जदादी हैं, औलादी हैं, पोशाकें हैं, मगर पता कुछ नहीं है। ठीक है सर। अच्छा जी, इस पे सवाल पे आ जाए। हो सकता है बिलावल साहब ठीक कह रहे हों, मगर काश बिलावल साहब को रोज़ाना अपनी घर और अपने लिए कमाना पड़ता और खाना पड़ता। कहीं उनकी दुकान होती, कहीं रेड़ी होती, कहीं कारोबार होता, कोई शादी हाल होता, कोई होटल होता, कुछ होता, अपने हाथ से तीला दौरा करना पड़ता बिलावल साहब को। तो हो सकता है वो ये आज ये ना कह रहे होते। हो सकता है WHO भी सही कह रहा हो, मगर एक दफ्तर काश WHO का राजा बाजार में होता, बाड़ा मार्केट में होता, पिंडी में, जैनब मार्केट कराची में होता, मजांग शालमी या इचरे में होता, तो WHO भी ये ना कह रहा होता। और काश WHO को वो सर्वे भेज दें कि ये जो कोरोना है ये इसराइल और अमेरिका की साजिश है। अब टेस्टिंग, मुकम्मल लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन, इससे हम आगे निकल के साथ वैसे आपकी बड़ी एक्सपर्टीज है, लेकिन WHO सर्वे करके बाद में फरमुदात रखिएगा। नहीं अपने फरमुदात बाद में रखिएगा, ये बाद में रखें आप। इसमें मेरे दूध में पानी ना मिलाएं प्लीज। अच्छा, अब टेस्टिंग, मुकम्मल लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन, इससे हम बहुत आगे निकल गए हैं मैडम शेख। हम हर्ड इम्यूनिटी के मरहले में आ गए हैं। ज्यादातर को हो चुका है, अलामात हों या ना हों। कुछ बच गए हैं, उनको भी हो जाएगा या वो बच जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है अमवात कम है। अब ये बयानों पे ना जाएं, फोकस करें मईशत पे। अब कोरोना खतरा नहीं है, मईशत खतरा है, रोजगार खतरा है, कारोबार खतरा है, 2 वक्त की रोटी खतरा है। $11 ट्रिलियन मईशत को नुकसान पहुंचा है दुनिया, अरबों बेरोजगार। हमारे यहाँ आ जाएं, 1 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं।
आधी आबादी गुर्बत से नीचे है। और अभी आपका वो एक खबर में पढ़ रहा था कि 21 लाख खानदानों ने घर का सामान बेचकर अपनी जरूरियात पूरी की हैं। अब इनको कोरोना से डराओगे कि मईशत से मारोगे, भूख से मारोगे? खुदा के लिए ये बहस जो टीवी पे कर रहे हो, बस कर दो इस पे, अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ो, बस कर दो लोगों को डराना। ये नई कौम मरती है अल्लाह के फजल से, ये बड़ी स्ट्रांग है, कोरोना मर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट साहब ने ईद करा दी कोरोना को, पहले हमने वो सारा कुछ करा दिया, अब बड़ी ईद पर भी कोरोना को कुर्बानियां करने दो। कुछ नहीं होता, ज्यादा अक्सरियत को कुछ नहीं होता अल्लाह के फजल से। मुजाहरे हो रहे हैं, मुतालबे हो रहे हैं सब कारोबार खोलने के। अब लोग कह रहे हैं शादी हाल खोलो। माजरत के साथ भट्टी साहब, ईमान से आप मुझे बताएं, आपके आसपास खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना नहीं हुआ? आपके आसपास खुदा ना खास्ता कोई इससे किसी की जान नहीं गई? सच सच मुझे आज ही बता दें आप, सच सच। अल्लाह के फजल से मेरे आसपास बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है। अल्लाह के फजल से एक बंदा भी नहीं डेथ हुई। और अल्लाह के फजल से सारे मुझे रोज कहते हैं खुदा के लिए टीवी पे जाकर कहो कारोबार खोलें, हम मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारी बेरोजगारी मर रहे हैं, हमारा कारोबार रुका हुआ है, कारोबार खोलें, हम मर जाएंगे भूख से। ये रोज कमाने रोज खाने वाले आधी कौम दिहाड़ीदार है। आप पता नहीं इधर किस, हम ब्लेस्ड लोग हैं, टीवी पे बैठ के खूबसूरत भाषण दे देते हैं, और हमारे से ज्यादा ब्लेस्ड बिलावल साहब हैं। सर कारोबार इज अ सेपरेट इशू, लेकिन ये जो आप अमवात वाली बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जो आप अमवात वाली बात कर रहे हैं ना, ये अस्पतालों में अस्पतालों में आम बंदा भी मरता है, अपनी उसको भी कोरोना में डाल देते हैं। ये भी सुन लें, ये भी हो रहा है। जो भी जाता है कोरोना कहते हैं कोरोना हो गया तुझे, जा तू, अल्लाह तेरा हाफिज। भट्टी साहब बिल्कुल ठीक है जी। मज़े साहब, अच्छा तो फिर क्या करें? लोगों से कहें कि मास्क ना पहनो, लोगों से कहें ग्लव्स ना पहनो, लोगों से कहें एहतियात ना करो, सब चीजें खुला छोड़ दें, तो फिर ये ऐसा ही कर लें इस चीज को। खुदा के लिए इस तरह का बयानिया ना बोलें, सब एसओपीज करें। खुदा के लिए ये जब आप कहते हैं ना एसओपीज करें, तो ये जिस गरीब की आप बात कर रहे हैं उसको एसओपीज का ना बताएं, उसे नहीं पता एसओपीज का, वो नहीं मास्क खरीद सकता, वो नहीं ग्लव्स पहन सकता। आपको नहीं अंदाजा कि कोई गरीब जो बेरोजगार भी हो, सख्त परेशान भी हो, अगर उसको कोरोना हो जाए तो उसका क्या हाल होता है। इसलिए कि कोई उसको पूछने वाला नहीं होता, वो सड़क पे मर जाता है। तो खुदा के लिए जब हम ये बात करते हैं तो खुद एहतियात करें इस बात को करते हुए। जब हम ये बात करते हैं कि मवेशी मंडियों में 1 लाख आदमी अगर रोजाना पहुंचेगा तो वो 1 लाख आदमी वापस अपने घर भी जाएगा, और जब वो 1 लाख आदमी अपने घर जाएगा तो वो कम से कम 5 लाख को इन्फेक्टेड कर सकता है। इस चीज को समझें, इस चीज को ना समझें कि बिलावल क्या कहते हैं या इमरान खान क्या कहते हैं। हम साथ में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि कोरोना कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे कोई घबराना नहीं। आप बिल्कुल खोलें, बिल्कुल सही बात है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, मैरिज हॉल्स वाले जो हैं वो परेशान हैं, स्कूल वाले परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। लेकिन उसी आदमी को आपने कोरोना से बचाना है, उसी आदमी को जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, दरअसल उसी को बचाना है कोरोना से। अमीर आदमी तो कोरोना से बच जाएगा, वो घर में आके एक कमरे में आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी गरीब आदमी को कोरोना होगा तो उसके लिए आपके पास कोई इलाज है, उसके लिए आपके पास कोई एसओपीज हैं, उसके लिए आपके पास कोई एहतियात है। तो हम एक ऐसा बयानिया कर रहे हैं कि जिसमें उन घरों में ये हो रहा है कि कोरोना कोई चीज नहीं है, ये सब फजूल की चीज है, लिहाजा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। दरअसल ये मेरा फर्ज है, जो शायद अपने घर में अगर खुदा ना खास्ता मेरी फैमिली को होता है तो मैं उसको एक कमरे में रखने को अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन जिसकी परेशानी मुझको है वो झोपड़े में रहने वाला है, जो 15 लोगों के साथ रहता है, और खुदा ना खास्ता किसी एक आदमी को उसमें कोरोना होता है तो वो 15 लोगों को लगने का खतरा होता है। तो हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए, हमें सिर्फ उसकी रोजगार की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी बीमारी की भी फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अपना तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।